डिपार्टमेंटाचे चीफ इंजिनियर श्री रदावी आसात. आयच्या दिसाक तुमकां दोन विशयाचे ब्रीफ करपाक जाय. तातूंतलो एक विशय म्हणजे उदकाचे लेवल्स आमच्या गोंयचे सगळे डॅमा भितर. उदकाचे लेवल जे आसा पयलीं ते अत्यंत समाधानकारक आसा. आमचे जे 4-5 डॅम आसात, उदाहरणार्थ सांगोली डॅम जो आसा पयलीं थंय 130 दीस व्हांवपा इतलें उदकाची स्टोरेज आमचे कडेन आसा एज ऑन टुडे. जवळजवळ 11,785 हेक्टर मिटर उदक आसा. आमी दिसाक जें उदक काडटात पळय थंयच्यान तें सादारणशे 90 हेक्टर मिटर. त्यामुळे हो हिशोब धरून आमकां 130 दीस पर्यंत उदक साळावलेचें म्हणजे एंटायर सावथाक पावूंक शकता. दुसरें आसा तें पिळारीचें उदक जें आसा तें तशेंच जवळजवळ 12,566 हेक्टर मिटर आसा आनी 156 हेक्टर मिटर आमी डेली घेतात. त्यामुळे पिळारी आमचो जो स्टॉक आसा, आमचो जो शेअर आसा तो जवळजवळ 144 दीस व्हांवपा सारको आसा. त्यानंतर आमठाणी जे आसा पळय ते पंपींग स्टेशन आशिल्ल्या कारणान ते कमी जास्त आसता. चापोरी जे आसा पळय ते जवळजवळ 450 दीस व्हांवपा सारके इतली स्टोरेज आसा, कारण थंय स्टोरेज चड वापरना, ताजी युटिलिटी चड जायना. इरिगेशनाचे मोठ्या प्रमाणात उदक थंय घेवपाक लागूना. अंजुणे डॅम आसा पळय, अंजुणे डॅमाचे जे एंटायर सावथ नॉर्थाक सप्लाय करता थंय जवळजवळ 70 दिसांची स्टोरेज आसा. आमी आज एप्रिलांत आसा, पूण एप्रील आनी मे हे जावन सुद्दां मुखार सादारणशे आनी 10 दीस 15 दीस आमकां उदक पावूंक शकता. मदीं पावसाची सर आयना जाल्यार, मदीं जर पावस आयलो जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता तुमी इन अ व्हेरी व्हेरी कम्फर्टेबल सिच्युएशन. नंतर उरलें तें पंचवाडी म्हैसाळ ते सादारणशे 117 दिसांची स्टोरेज आसा. आमी थंय सादारणशे 5 ते 8 ml उदक काडटात आनी आमचे कडेन थंय 176 हेक्टर मिटर उदक सद्या आसा. त्यामुळे इवन पंचवाडी ज्या जाग्यार करून 24 जून पर्यंत पावस पडूं नाशिल्लो आनी डॅम सारको जवळजवळ ड्राय जालो म्हणटा. पूण आमी कितें आतां अंदू जी स्टोरेज आसा ती 117 दिसां खातीर आसा. तर त्यामुळे मुखाल्ले 2 म्हयने पर्यंत आमकां उदकाची चिंता करपाची गरज ना. तितलें कम्फर्टेबल आमचें उदक आसा. एकच आमी पळोवचें पडटलें की जे ट्रिटमेंट प्लांट्स PWDच्या लेवलाचेर चलता, काम चलता, तातूंतले कितले कंप्लीट जातले आनी तांकां आमी कितले बेगीन उदक दिवंक शकतले. म्हजे नजरेन हांवें जे प्लांट्स तांचे चलतात किंवा प्रपोज आसात ती सगळी म्हायती घेतलेली आसा आनी त्या नुसार म्हणजे आमचे कडल्यान जे कितें रॉ सप्लाय जाय ताजी पूर्ण तयारी केल्ली आसा. तर हो एक विशय जो आसा पळय रिगार्डींग डॅम लेवल्स, म्हणजे उदका संबंदी लोकांक एक म्हायती मेळची अशी म्हणून. आनी दुसरी जे आसा पयली ते प्रवाह कमिटी जी आसा म्हाजे न्हंयचे संबंदी प्रवाह कमिटी जी आसा ताजी पयली मिटींग हांगसर 13 फेब्रुवारीक जाली गोंयांत. त्या कमिटीची प्रवाह कमिटीची पयली मिटींग 13 फेब्रुवारीक जाली. ताजे नंतर ताणें आमकां लेटर धाडलें की ऑफकोर्स आमी तांकां 3-4 लेटर धाडली. आमी जे आसा पळय आमच्या ऑफिसांतल्यान तांकां एक लेटर गेलें 29/8/23 की जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें अशें. ताजे नंतर मागीर रिमायंडर धाडलो आमी तो 25/10/23 नोव्हेंबराच्या 25 तारखेक हो रिमायंडर धाडलो जॉयंट इन्स्पेक्शना खातीर. ताजे नंतर मागीर तिसरें लेटर आमी धाडलें ते 10/12 डिसेंबराच्या 10 तारखेक आनी 22/3 ही चवथी लेटर. 22/3 मार्चाचे म्हयने. ताका इन रिस्पॉन्स टू दीस ताणें आमकां लेटर केल्लें आसा की आमचे हे दिवचो 3 स्टेटीक महाराष्ट्रा, कर्नाटका आनी गोवा तिनूय स्टेटीक म्हटिल्लें आसा की तुमी तुमचो प्लॅन विजीट प्लॅन जो आसा पळय तो करून दिवचो. बेजिना विजीट करताले खंय खंय विजीट करताले वगैरे आमी दिवपाक जाय, कर्नाटका गव्हर्मेंटाक दिवपाक जाय आनी महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटाक दिवपाक जाय. आमचो रिपोर्ट जो आसा पळय रिक्वेस्ट आनी सजेशन जे आसा पळय ते सोमार दीस सांजचे आमी दितले. बेजिनाक जेन्ना बेजीन स्टडी म्हणजे फॅमिलीरायझेशन विथ हे म्हणटा बेजीन फॅमिलीरायझेशन विथ मादई बेजीन अशें म्हटिल्लें आसा. आनी त्या नुसार मागीर आमी आमचे नजरेन खंय खंय वचपाक जाय
ते आम्ही सजेशन जे आसा पळय चड करून लेटस्ट बाय मंडे इवनिंग किंवा सोमारा सकाळ आमी दितले. महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान दिल्ले आसा, कर्नाटकान दिवंक ना. तिगांचे बरोबर दिवंक जाय, तिगांनी बरोबर दिवंक जाय लेटर. तिगांनी वेगळे दिवपाक जाय, आपण वेगळे वेगळे दिवपाक जाय. पूण ते जाता तितले बेगीन दिले की बरें, आमकां काय बरें. सो आमची जी आसा पळय न्ही ते सोमार दीस आमी धाडटा, सोमारा सांजचे किंवा लेटस्ट बाय ट्युजडे मॉर्निंग. इन्स्पेक्शन केन्ना ते ताणी थारावप. प्रभाग कमिटीचे चेअरमॅन आसा पळय न्ही ते मागीर एखादी केरी स्टेटीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आपयतले हांगसर जस्ट टू डिस्कस अँड फायनलायज द प्लॅन. कारण तिगांची वेगळी वेगळी सजेशन आसतली. ते म्हणटा हांगा या, दुसरे म्हणटा आनी खंय या, तिसरे म्हणटा आनी खंय या. अशे तिगांची सजेशन वेगवेगळी आसूं शकता. आनी त्या नुसार मागीर एखादी प्रभाग कमिटी चेअरमॅन आसा पळय ते एखादें हांगसर मिटींग घेवंक शकता. तेणी रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑल द 3 स्टेट्स आनी मागीर फायनल प्लॅन करून मागीर डेट आमकां दितले की आमी दिसा वचपाचें अशें. तुम्ही कितलेशे कॉरेस्पॉन्डंट केला म्हटलं हे मिटींग हेच्या खातीरच जॉयंट इन्स्पेक्शन इतके कॉरेस्पॉन्डंट 3-4 लेटर गेले पण रिस्पॉन्ड येनाशिल्लो. आयलो न्ही आतां लेट इतके करतकीर येयलो. ना ना प्रभाग कमिटी जाले पयलीं फेब्रुवारींत न्ही. सी लक्षात घेयात आमी पयलीं जे लेटर धाडिल्ले पयलीं ते 10/12/2023 10/12/2023 कॉन्स्टिट्यूशन जायना फुडें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी. पूण मागीर कमिटीचे फर्स्ट सिटींग जे आसा तें गोंयांत जालें. फॉर्च्युनेटली तांच्या ऑफिसीज हांगाच इस्टाब्लीश जाल्ले आसा. टेम्पररीली दे आर होल्डिंग ऑफीस ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ WRD बिल्डींग. आमी तांकां परवरी ही दुसरी बिल्डींग प्रिमायसीस दाखयल्ली आसा ती तांणी पसंती केल्ली आसा. ते चडशें रिनोवेशन करून आमी तांकां ती परमनंट ऑफीस ऑफ प्रभाग कमिटी मुखाल्ली एक सादारणचे 2 म्हयन्यांनी जाता. ते विजीट करता आसतना तिगांचे तिनूय स्टेटीचे सर्वेक्षणाचे स्पॉटाचेर घेतलेले वो म्हणजे ते ताणी थारावप न्ही चेअरमॅन थारावपाचें. आमी तिनी तेंचे वचपाचें चार कडेन वचपाचें तांचे मनां आसा खंय खंय वचपाचें तें ताणी थारावपाचें. तांची डिसायड चेअरमॅनाचे ताणी. पूण तुमचे खंयच्या पॉयंटाचेर मेन तुमकां इन्स्पेक्शन आसलें खंयच्या पॉयंटाचेर आमचे लेटर जे आसा पळय ते आमी मंगळार दीस सांजचे सकाळीं सोमारा सांजे मंगळार सकाळीं. पूण फक्त 3 स्टेटीने रिप्रेझेंटेशन दिल्यारूच इन्स्पेक्शन जातलें. कितें म्हणटाय समज 3 स्टेटीने रिप्रेझेंटेशन नॉट नेसेसरी चेअरमॅन कॅन ऑलवेज टेक अ डिसिजन. फाल्यां कर्नाटकान आपलें रिप्रेझेंटेशन दिवंक तागेले चेअरमॅनाचे महाराज चेअरमॅन जाता ताजे मागीर साक म्हाका स्वीट करता. तुमी कितले कितले जाग्यांचेर इन्स्पेक्शन कितें म्हणटा गोवा कितले म्हाका आमची जी क्लॅरिटी आसा पळय न्ही ती फाल्यां सोमारा सांजची पळय किंवा मंगळार खंय खंय वचपाचें. सर संयुक्त जी पाहणी जॉईंट पाहणीला तुमच्या रिस्पॉन्स देत नाही ना महाराष्ट्र कोण कर्नाटक आमच्या नाही. सी प्रवाह कमिटीन लेटर केल्लें आसा. केन्ना केला लेटर इट इज ऑन द 13th of March 13 मार्च. आनीक काल तांचो परत रिमांडर आयला 4 एप्रिलाक रिमांडर आयला की तुमी हें पळोवचें. सो आमचे आसा पळय न्ही आमचे सोमारा सांजचे किंवा मंगळारा वतले. सिन्स ऑफ चीफ मिनिस्टर आउट ऑफ टावन कळ्ळें ना त्यामुळे ते सोमार दीस सांजे किंवा मंगळारा वतले. आतां कर्नाटक आसा पळय न्ही तेंय वेजिसपान येवपाक जाय बेगीन. डिले जालो तुमचे सायडीन एक रिमांयडर करतो धाडचो पडलो ना ना तो रिमांडर जनरल जनरल इलेक्शनाचो कितें इफेक्ट पडटलो इन्स्पेक्शन फुडें दुखल जाय इलेक्शनाचो कितें इफेक्ट इन्स्पेक्शन. आय डोंट थिंक. सर तुम्ही आता हितून उदक कितलें सेफ आहा ते तुमचे कडेन तुमी हें केलां. सो सेम तुमी PWDक इन्फॉर्म केला टू यूज द वॉटर विथ द कंट्रोल. ऑफकोर्स PWD शिकिल्ले लोक आसात, जाणकार लोक आसात, थंय चीफ इंजिनियर आसा प्लस PC आसा ते जाणा. जायते कडेन PWDचें उदक मिसयूज जाता. It is not for the first time they are managing water supply department. They are managing for the last so many years. With their best of the experience and अनुभव जो की त्यांका आसा पळय त्याच्यामुळे ते ओके मॅनेजिंग इट. पूण आतां ते काल एक आरोप जाला पळय शॉर्टफॉल उदकाचो म्हणून ते शॉर्टफॉल खंयचे WRDचें सफिशियंट आहा म्हणटा तुमी पूण खंयचे PWD एक्झॅक्टली पॉयंट खंय तो खबर ना स्पॉट खंयच्या स्पॉटाचेर उदकाची कमी आनी ऑफकोर्स दीस इज द इश्यू टू बी टॅकल्ड एंड आन्सर्ड बाय देम. शॉर्टफॉल म्हणटा तुमी PWD सायडींतल्यान जाता तुमचे कडेन सफिशियंट आहा पळय लक्षात घ्या केन्ना केन्ना आसा आतां फॉर एग्जांपल पळय आमचे बेतोड्या बायपासाचें काम चलतालें. बेतोड्या बायपासाचें काम चलतालें. आतां थंय जो कोण काम करतालो पयलीं मशीन घेवन ताका खबर नाशिल्लें थंय पायपलायन कितले आसा म्हणटा. ताणें मशीन घातलें एक पायप घातलें म्हणजे तो समजलो कितें एक मशिनाच्या एक पायपलायनचें आसा आशिल्लें म्हणजे जालें आशिल्लें. पळय जाल्यार मातशें मुखार वच जर जाय जाल्यार आनीक 50 सेंटिमिटराचेर दुसरें पायप आशिल्लें तें. आतां एकदम कोणी कल्पना करूं शकना की थंय 3, 4, 5 पायप आसतले. तर पळयत जर जाय जाल्यार ते अर्द अर्ध मिटराचे थंय पायप आशिल्ली अशी 3 पायपां ब्रेक जाली. ऑटोमॅटिकली
ती एरिया सप्लाय जाताली पळय बोटबाग एरिया आनी काजरवाडा हे दोन्ही वाड्याचें उदक ना जालें जवळ 2 दीस 3 दीस सुद्दां ना जालें कारण ते तिनूय पायप्स परत हे करपाक कनेक्ट करपाक कारण ते सपोर्ट काय नासलो इट वॉज अ स्पॅन ऑफ गॅप ऑफ 6 मिटर्स सो ते 8 मिटर पायपाक कितें तरी सपोर्ट जाय न्ही पायप कॅनॉट रिमेन हँगींग विथ दॅट वॉटर प्रेशर त्यामुळे हांव थंय सुद्दां पावलो त्या वेळार आमी तेका उपाय करपाक लागले आनी दुसरें म्हणल्यार ते लूज माती घालपाक लागली परत जे गटर करता पळय गटर म्हणजे हे करता कल्वर्ट करता पळय तातूंत ते लूज माती घालपाक लायली आनी त्या मातयेचे मागीर रेस्ट केले पायप अशें करून तेनी पायपाक उदक दिलें म्हणजे these are the eventualities which happen particularly when there is growth of development रस्त्याचें काम चलता हायवेचें काम चलता बायपासाचें काम चलता तें जावं शकता ताजे वरवीं असो न्ही की त्या PW उदक ना अशें न्ही तांचें उदक आशिल्लें सफिशियंट टॉपार पूण प्रॉब्लेम हे जालें न्ही तिनूय पायपलायन जी सप्लाय करता पळय ती ब्रेक जाली आतां ते फाटलीं 8 दिसां उदकाचे प्रॉब्लेम काय बिकॉज दॅट इज रेग्युलर सप्लाय So what type of this inspection Goa government want to do? What type of Inspection. Now you see आमची मेन हे आसता तो मुद्दो की डायवर्शन करपा संबंधी थंय जे कितें एक्टिविटी करता एक्सकवेशन एक्टिविटी डिगींग एक्टिविटी ते आमी नजरे काडून पळयता दॅट इज द मेन प्लस मागीर बाकीचे खूब विशय आसा आनीक खूब विशय आसा ते विशय सगळे नजरे काडून आता तुम्ही उदकाचें म्हटलां न्ही उस पे स्टे है कौन सा? उस पे स्टे है काम पे चालू है आतां उदकाचो सांगता म्हणटा डॅमांनी तितून उदक पिवपा खातीर आनी एग्रीकल्चरा खातीर हितून हे कसो आहा You see, normally we supply water from Anjune Dam आणि आमची साळावली Dam. अंजुने देवाची उदक जे आसा पळय न्ही इरिगेशन आसा न्ही ते फुडल्या म्हयन्यांनी बंद इवन फुडल्या म्हयन्याक म्हणजे पेक्षा एप्रील 20 मे 15 पर्यंत मैं उसने कमी करता भात बी काडटा न्हू ते मागीर तांकां गरज पडना शेती भागाक उदक लागना तशेंच त्याच पद्दतीन हांगा अडचणी बी आसता साळावली भात शेतीक जें उदक आसा तें उदक बंद जाता कारण एप्रिलाक सादारणशे 20 ते 30 तारखे भितर कापणी जाता So few days back that one video was getting viral on the social media that dredging work was going on. What it was the fact? It was the real video that ड्रेजिंग वर्क वॉज गोइंग ऑन त्यांच्या ह्याच्यात yeah about 10 days back I think yeah it is there is some sense in that जी दखल घेतली there is this तेही आमच्या आतां बरयलें म्हणून तें लेटर बरयलें आमी जे रोखडेच लेटर बरयलें ते बिकॉज ऑफ दॅट केन्ना बरयलें तें इट इज ऑन 29 तारीख 22 मार्चाक मार्चाची गजाल घालल्या तेवूय जाग्यार इन्स्पेक्शन मागतले तुमी मेन करतात न्ही थँक्यू ओके thank you bhai.